എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. That the Lord may speak unto us this evening, shall we all praise God. ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചേർന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. இந்த மாலைவேளையிலே கர்த்தர் நம்மோடு பேசும்படியாக நாம் யாவரும் சேர்ந்து ஸ்தோத்தரிப்போம். Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாவதாக. We greet you all in the loving name of Jesus into this first day of convention. ഈ കൺവെൻഷന്റെ പ്രാരംഭ ദിനത്തിലേക്ക് കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സ്നേഹമുള്ള നാമത്തിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. இந்த கன்வென்ஷனுடைய முதல் நாளிலே உங்களை எல்லாவரையும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்களுக்கு வாழ்த்துதல் அறிவித்து உங்களை வரவேற்கிறோம். For our meditation, let's turn to the book of Revelation. നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാം. வேதாகமத்திலிருந்து தியானிக்கும்படியாக வெளிப்படுத்தலின் புத்தகத்திற்கு நமது கவனத்தை திருப்புவோம். Book of Revelation chapter 2 and verse 8. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യം. வெளிப்படுத்தலின் புத்தகம் 2-ാം அதிகாரம் 8-ാം വചനം. സ്മുർനയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക, മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത് ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. സ്മിർന സഭയിൻ ദൂതനുக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மரித்திருந்து பிழைத்தவருமானவர் சொல்லுகிறதாவது. And unto the angel of the church in Smyrna write, these things saith the first and the last, which was dead and is alive. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Here we read the beginning of the message to the church of Smyrna. ഇവിടെ സ്മർണയിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നതായ ദൂതിന്റെ ആരംഭത്തെ നാം കാണുകയാണ്. இங்கே சிமிர்னா சபைக்கு எழுதப்படுகிறதான தூதின் துவக்கத்தை குறித்து இங்கே படிக்கிறோம். So here we read how Jesus Christ is revealed unto that church. ആ സഭയ്ക്ക് കർത്താവായ യേശുവിനെ എപ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുകയാണ്. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த சபைக்கு எவ்வளமாக வெளியரங்கமாக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்பதை குறித்து இங்கே வாசிக்கிறோம். Here he says, this thing say the first and the last, which was dead and is alive. ഇവിടെ പറയുന്നത് മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യനും അന്ത്യനുമായവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത്. முந்தினவரும் பிந்தினவரும் மரித்திருந்தும் பிழைத்திருக்கிறவருமானவர் சொல்லுகிறதாவது. So here Jesus is saying he is the first and the last. ഇവിടെ യേശു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനും എന്ന് പറയുന്നു. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் முந்தினவர் என்றும் பிந்தினவர் என்றும் சொல்லுகிறார். Even in other portions in the same book we read the same word. ഇതേ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ മറ്റു ചില ഭാഗത്ത് നാം ഇതേ കാര്യം തന്നെ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. இதே வெளிப்படுத்தலின் புத்தகத்திலே பல இடங்களிலே இதே காரியத்தை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம். In first chapter 17th verse, last portion we read, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 17-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നാം വായിക്കുന്നു. 1-ാം அதிகாரம் 17-ാം വചനത്തിൻ കടൈസി പകുതിയിലെ ഇതേ കാര്യത്തെ നാം വാസിக்கிறோம். fear not, I am the first and the last. ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാകുന്നു. பயப்படாதே, நான் முந்தினவரும் பிந்தினவரும் உயிருள்ளவருமாய் இருக்கிறேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So why Jesus or God is calling himself the first and the last? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു യേശു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ആദ്യനും അന്ത്യനും എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? இங்கே ஏன் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்மை முந்தினவராயும் பிந்தினவருமாய் அவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார்? So certain things we can meditate on that basis. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുവാൻ കഴിയും. இதை அடிப்படையாக கொண்டு சில காரியங்களை நாம் தியானிக்கலாம். So why Jesus or God is called the first? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു യേശു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ ആദ്യൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ஏன் தேவன் இயேசு தம்மை முந்தினவர் என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார்? So Jesus or God is the creator of all things. യേശു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമാകുന്നു സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. தேவன் இல்லாவிட்டால் இயேசு என்பவர் எல்லாவற்றிற்கும் சிருஷ்டிகர்த்தராக இருக்கிறார். He is the cause of all beginnings in the universe. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സകലത്തിന്റെയും ആരംഭത്തിന്റെ കാരണവും അവൻ തന്നെയാകുന്നു. இந்த அண்டாசராசராத்தின் உருவாக்கப்படுவதற்கு காரணராய் இருந்தவரும் இவரே. Therefore he is called the first. ആയതുകൊണ്ടത്രേ അവനെ ആദ്യൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஆனபடினால் தான் அவரை குறித்து முந்தினவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. In the epistle to Colossians when we read, കൊലോസ്യർക്ക് എഴുതിയതായ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ கொலோசியருக்கு எழுதின நிருபத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது
In the first chapter 16, the verse, ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 16-ാം വാക്യത്തിൽ 1-ാം അധികാരം 16-ാം വസനത്തിലെ there what we read, അവിടെ നാം എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? அங்கே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? for by him were all things created that are in heaven, that are in earth. ആ സ്വർഗത്തിലുള്ളതും ഭൂമിയിലുള്ളതും സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. ஏனென்றால் அவருக்குள் சகலமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது, பரலோகத்தில் உள்ளவைகளும் பூலோகத்தில் உள்ளவைகளும், Visible and invisible, whether they be thrones or dominions or principalities or powers. ആ ദൃശ്യമായതും അദൃശ്യമായതും സിംഹാസനങ്ങളാകട്ടെ, കർത്തൃത്വങ്ങളാകട്ടെ, വാഴ്ചകളാകട്ടെ, അധികാരങ്ങളാകട്ടെ, காணப்படுபவைகளும் காணப்படாதவைகளுமான சகல வஸ்துக்களும் சிங்காசனங்களும் கர்த்தத்துவங்களும் துரைத்தனங்களும் அதிகாரங்களும், All things were created by him and for him. സകലവും അവൻ മുഖാന്തരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, അവനായും സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது. Next verse we read, and he is before all things, and by him all things consist. അടുത്ത വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവൻ സകലത്തിനു മുൻപേ ഉള്ളവനും അവൻ സകലത്തിനും ആധാരവുമായവനാകുന്നു. அவர் எல்லாவற்றிற்கும் முந்தினவர், எல்லாம் அவருக்குள் நிலை நிற்கிறது. The things which are visible to us, it is created by God. നമുക്ക് ദൃശ്യമായ സകലവും നമ്മുടെ ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്. நம்முடைய கண்களால் காணக்கூடிய, நம் கண்களுக்கு தென்படுகிற யாவும் கர்த்தராலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Also there are invisible creations. അതുമാത്രമല്ല അദൃശ്യമായ സൃഷ്ടികളും ഉണ്ട് താനും. அது மட்டுமன்றி காணப்படாததான சிருஷ்டிகளும் உண்டு. The spirit beings, they are also created by God. ആത്മാ ജീവികൾ എന്ന് പറയുന്നതും ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയാകുന്നു. ஆவிகள் என்று சொல்லப்படுகிற யாவும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகளே. Angels of God, they are created by God. ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. தேவதூதர்களும் கூட தேவனாலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டவைகள். Even the heavens, heavenly habitations, all created by God. സ്വർഗവും സ്വർഗത്തിൽ അധിവസിക്കുന്ന സകലവും ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു. பரலோகமும் பரலோக வாசஸ்தலங்கள் யாவும் கர்த்தராலே சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறது. Therefore it is written, in the beginning God created heaven and the earth. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ആദിയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നത്. ஆனபடினால் தான் ஆதியிலே தேவன் வானமும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் என்று நாம் காண்கிறோம். What is the speciality of the creation of God? ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താകുന്നു? தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பினுடைய மேன்மை என்ன? In Hebrews 11th chapter when we read, എബ്രായ ലേഖനം 11-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபிரெயர் 11-ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது in the third verse it is written, 3-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 3-ஆம் வசனத்திலே இவ்வளமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു. விசுவாசத்தினாலே நாம் உலகங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையினால் உண்டாக்கப்பட்டதென்றும் இவ்விதமாய் காணப்படுகிறவைகள் தோன்றப்படுகிறவைகளால் உண்டாக்கப்படவில்லை என்றும் அறிந்திருக்கிறோம். In these days man is boasting about many things he makes or invents. ഈ നാളുകളിൽ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്തുന്നതായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയായി പ്രശംസിക്കാറുണ്ട്. இந்த நாட்களிலே மனிதன் புதிதாக கண்டுபிடிக்கும் காரியங்களை குறித்து மேன்மை பாராட்டுகிறதுண்டு. But something which exists, from that only he is able to make anything. എങ്കിലുമോ മനുഷ്യന് എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ അത് നേരത്തെ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ താനും. மனிதன் ஏதாகிலும் ஒன்றை கண்டுபிடிக்கிறான் என்றால் ஏற்கனவே நிலைநிற்கும் சிலதை கொண்டுதான் அதை அவன் உருவாக்குகிறான். But God didn't create in that way. എങ്കിലുമോ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടി അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നില്ല. ஆனால் தேவன் உருவாக்கின யாவும் அப்படிப்பட்டவைகள் அல்ல. It was not at all in existence. From that God made everything. നമ്മുടെ ദൈവം സകലത്തെയും ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചവനായ ദൈവമാണ്. நிலைத்திருக்கிற ஒன்றிலும் இருந்து தேவன் ஒன்றையும் உண்டாக்கவில்லை, இல்லாமையில் இருந்து எல்லாவற்றையும் தேவன் உண்டாக்கினார். He commanded, let there be light. വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് അവൻ കൽപ്പിച്ചു. வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்று தேவன் கட்டளையிட்டார். In Genesis 1st chapter we read that. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ஆதியாகமம் 1-ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். There we see only darkness was there. അന്ന് ഇരുട്ട് മാത്രമേ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. அந்நாளிலே அங்கே
இருள் மட்டுமே இருந்தது என்று காண்கிறோம். In second verse we read, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ ഭൂമി പാഴായും ശൂന്യമായും ഇരുന്നു, ആഴത്തിന്മേൽ ഇരുളുണ്ടായിരുന്നു. இரண்டாம் வசனத்திலே பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாய் இருந்தது, ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது. But third verse we read, God is saying, let there be light. മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, വെളിച്ചമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ദൈവം കൽപ്പിച്ചു. மூன்றாம் வசனத்திலே தேவன் வெளிச்சம் உண்டாக கடவது என்று கட்டளையிட்டார். And there was light. അപ്പോൾ വെളിച്ചമുണ്ടായി. அப்பொழுது வெளிச்சம் உண்டாயிற்று. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Likewise, each and everything God made out of nothing. അങ്ങനെ സകലത്തെയും ദൈവം ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നാകുന്നു സൃഷ്ടിച്ചത്. அவ்வண்ணமாக தேவன் எல்லாவற்றையும் ஒன்றுமில்லாமையில் இருந்து தேவன் உருவாக்கினார். He is the one who calleth those things which are not as though they were. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും സകലത്തെയും ഉള്ളതുപോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നവനാകുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം. இல்லாதவைகளை உள்ளது போல அழைக்கிறவர் நம் தேவன். He is the creator of everything. അവൻ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവാകുന്നു. எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்த கர்த்தரவர். Therefore, he is calling himself as the first. ആയതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ തന്നെ ആദ്യനെന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஆனபடினால் தான் அவர் முந்தினவர் என்று தம்மை குறித்து அறிமுகப்படுத்துகிறார். He is the cause of all beginnings. അവൻ സകല ആരംഭത്തിന്റെയും കാരണഭൂതനാകുന്നു. எல்லாவற்றின் ஆரம்பத்திற்கும் காரணரும் அவரே. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Another reason why God is or Jesus is called the first. താൻ ആദ്യനെന്ന് യേശു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം വിളിക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം, இயேசு முந்தினவர் என்று சொல்லுவதின் வேறொரு காரணம் என்ன? When we come to the epistle of James, യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ யாக்கோபின் நிருபத்திற்கு நாம் வரும்பொழுது in the first chapter, ഒന്നാം അധ്യായം முதலாம் அதிகாரத்திலே please read the 17th verse. 17-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 17ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. അവന് വികാരമോ ഗതിഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല. நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் யாதொரு வேற்றுமை நிழலும் இல்லை. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. So here what we read, ഇവിടെ നാം എന്താണ് വായിക്കുന്നത്? இங்கே நாம் என்ன வாசிக்கிறோம்? every good gift and every perfect gift is from above, from the Father of lights. എല്ലാ നല്ല ദാനവും തികഞ്ഞ വരമൊക്കെയും ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വെളിച്ചങ്ങളുടെ പിതാവിങ്കൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നു. நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலிருந்துண்டாகி சோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. What does that mean? അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? அதன் கருத்து என்ன? Our God is the source of all goodness. നമ്മുടെ ദൈവം സകല നന്മകളുടെയും ഉറവിടമാകുന്നു. நம் தேவன் எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஊற்றாக இருக்கிறார். So from him only any goodness can proceed. അവനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും നന്മകൾ പുറപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. அவரிடத்திலிருந்து மட்டுமே எந்தொரு நன்மையும் புறப்பட்டு வரக்கூடும். In 16th Psalm 2nd verse, what David is saying, 16-ാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് എന്താകുന്നു പറയുന്നത്? 16ஆம் சங்கீதத்தின் 2ஆம் வசனத்திலே தாவீது சொல்லுகிறது என்ன? in one translation it is written like this, ഒരു പരിഭാഷയിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ஒரு மொழிபெயர்ப்பிலே இவனமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. I have no goodness beside thee, O God. കർത്താവേ, നീ ഒഴികെ എനിക്ക് ഒരു നന്മയുമില്ല. நீர் அல்லாமல் என்னிலே எந்தொரு நன்மையும் இல்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. He is saying beside God there is no goodness. താൻ ഇപ്രകാരം പറയുകയാകുന്നു, ദൈവത്തെ കൂടാതെ എനിക്ക് യാതൊരു നന്മയുമില്ല. தேவனன்றி நம்மிடத்திலே எந்தொரு நன்மையும் இல்லை. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Our God is the source of all goodness. നമ്മുടെ ദൈവം സകല നന്മയുടെയും ഉറവിടമാകുന്നു. நம் தேவன் எல்லா நன்மைகளுக்கும் ஊற்றாக இருக்கிறார். Therefore in Jeremiah 2:13 God is saying, ആയതുകൊണ്ട് യിരെമ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, எரேமியா 2ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே இவனமாக சொல்லப்படுகிறது. he is calling himself as the fountain of living waters. അവൻ തന്നെ ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. இங்கே தம்மை குறித்து ஜீவ தண்ணீரின் ஊற்று என்று அறிமுகப்படுத்துகிறார். So he is the source of that living water. ആ
ജീവജലത്തിന്റെ ഉറവ അല്ലെങ്കിൽ ഉറവിടം താനാകുന്നു. ஜீவ தண்ணீரினுடைய ஊற்றாக கர்த்தர் காணப்படுகிறார். Therefore, he is calling himself as the first. ആയതുകൊണ്ടത്രേ തന്നെ താൻ ആദ്യൻ എന്നവൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஆனபடினால் அவர் தம்மை குறித்து முந்தினவர் என்று சொல்லுகிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Therefore, in order to attain the real goodness in our lives, ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥമായ നന്മയെ നാം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ஆனபடினால் நம் ஜீவியத்திலே மெய்யான நன்மையை நாம் அடையும்படிக்கு we have to come to our God, come to Jesus Christ. നാം നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. நம் தேவனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அண்டைக்கு நாம் வர வேண்டியது அவசியமாகும். From him only we can attain the real joy. അവനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அவரிடத்திலிருந்து மட்டுமே மெய்யான சந்தோஷத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொள்ள முடியும். From him only we can get the real peace. അവനിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. அவரிடத்திலிருந்து மட்டுமே மெய்யான சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Then we may ask, in this world also there is joy. ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകത്തിലും സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ എന്ന് നാം ചോദിച്ചേക്കാം. அப்படியானால் இந்த உலகத்திலும் மற்ற சந்தோஷங்கள் உண்டே என்று நீங்கள் சொல்லக்கூடும். What is the difference? അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ്? ஆனால் அதற்குரியதான வித்தியாசம் என்ன? All the joy of this world depends upon the material things. ഈ ലോകത്തിലെ സകല സന്തോഷങ്ങളും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ ആധാരമായി കാണപ്പെടുകയാണ്. இந்த பூமியிலே உள்ளதான சந்தோஷம் எழுத்தின்படியான காரியங்களுக்கு ஆதாரமாய் இருக்கிறது. All the material things, they can cease to exist anytime. അക്ഷരികമായ കാര്യങ്ങൾ ഏത് സമയത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നു പോകുവാനുള്ള ആ സാധ്യതയുണ്ട്. எழுத்தின்படியான காரியங்கள் எப்பொழுது வேண்டுமாகிலும் அழிந்து போகும், அது நிலை நிற்காமலே போகக்கூடும். Then when that material things we lose our joy also. ആ അക്ഷരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടമായി പോകുമ്പോൾ നാം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതായ സന്തോഷവും അതോടുകൂടെ നഷ്ടമായി പോകുന്നു. அவனமாக எழுத்தின்படியான காரியங்கள் அழிந்து போகும் பொழுது நாம் அதனாலே அனுபவித்த சந்தோஷமும் அதோடு கூட முடிந்து போகும். But the joy which God gives, എങ്കിലുമോ ദൈവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതായ സന്തോഷം, ஆனால் தேவன் தருகிறதான சந்தோஷமோ it depends upon God. അത് ദൈവത്തിന്റെ ആധാരമായിരിക്കുന്നു. அது தேவனை ஆதாரமாக கொண்டது. As long as we have God in our lives, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഉള്ളിടത്തോളം കാലം நம் ஜீவியத்திலே தேவன் இருக்கும் வரையிலும் we can experience that joy. ആ സന്തോഷത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ സാധിക്കും. அந்த சந்தோஷத்தை நாம் அனுபவித்துக் கொண்டே இருக்கலாம். We may not have other things of this world. ഒരുപക്ഷേ ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇല്ലാതെ ഇരിക്കാം. இந்த உலகத்திலே மற்ற காரியங்கள் ஒன்றும் நமக்கு இல்லாமல் இருக்கக்கூடும். But still we can rejoice. എങ്കിലും നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ஆனாலும் நாம் தேவனிலே சந்தோஷிக்க முடியும். Because our joy is dependent upon our God. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ആധാരമായിരിക്കുന്നു. ஏனென்றால் நமது சந்தோஷமோ தேவனை ஆதாரமாய் கொண்டதாய் இருக்கிறது. Therefore, in order to get the real joy, let us come unto our God. ആയതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ സന്തോഷം പ്രാപിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ஆனபடினால் மெய்யான சந்தோஷத்தை பெறும்படிக்கு நாம் தேவனண்டைக்கு நாம் வருவோமாக. He gives the real peace. അവൻ യഥാർത്ഥമായ സമാധാനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. அவர் மெய்யான சமாதானத்தை தந்தருளுகிறார். Jesus made peace through his blood, it is written. യേശു തന്റെ രക്തത്തിൽ കൂടെ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. இயேசு தம் இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டு பண்ணி என்று காண்கிறோம். The chastisement of our peace was upon him. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി. சமாதானம் உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. Therefore, through him we can attain the real peace. ആയതുകൊണ്ട് അവൻ നിമിത്തമായിട്ട് നമുക്ക് സാക്ഷാത്തായ സമാധാനത്തെ പ്രാപിപ്പാൻ സാധിക്കും. ஆனபடியினால் அவர் மூலமாய் மெய்யான சமாதானத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So when the Jesus and his disciples were sailing in the sea, യേശുവും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും കടലിൽ കൂടെ പടകിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് இயேசுவும் தமது சீஷர்களும் அவர்கள் கடலிலே படவிலே பயணம் செய்த வேளையிலே great waves and tempest came against that ship. അവർ യാത്ര ചെയ്ത പടകിനെതിരായിട്ട് വലിയ കാറ്റും തിരമാലകളും ഉയർന്നു. அந்த படவுக்கு எதிராக பெரிதான காற்றுகள் வீசினது. Although the disciples were experienced fishermen, തന്റെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെയും വളരെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളതായ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും இயேசுவோடு கூட இருந்ததான சீஷர்கள் யாவரும் அனுபவமுடையதான மீனவர்களாய் இருந்தாலும் கூட they all started getting perplexed. അവർ പെട്ടെന്ന് ഭയചകിതരാകുവാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் அந்த சூழ்நிலையிலே பயந்து போனார்கள். They understood it is beyond their control. തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറമായി കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി. இவை யாவும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்கு மேற்பட்டவை என்பதை அவர்கள் விளங்கிக் கொண்டார்கள். Then they wakened Jesus.
അപ്പോൾ അവർ യേശുവിനെ ഉണർത്തി. அப்பொழுது அவர்கள் இயேசுவை எழுப்பினார்கள். Jesus rose up and rebuked the winds and the waves. അപ്പോൾ യേശു ഉണർന്ന് ആ കാറ്റിനെയും കടലിനെയും ശാസിച്ചു. இயேசு எழும்பி கடலையும் அந்த காற்றையும் அதட்டினார். There was great calm. അപ്പോൾ വലിയ ശാന്തതയുണ്ടായി. அப்பொழுது பெரிதான அமைதல் உண்டாயிற்று. Yes, in our lives also. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും நம் ஜீவியத்திலும் கூட There may be various trials like that tempest and the waves. ആ കൊടുങ്കാറ്റിനെ പോലെ തിരമാലകളെ പോലെയുള്ളതായ വലിയ പരിശോധനകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം. புயல் போன்றதான பலவிதமான சோதனைகள் போராட்டங்கள் வந்து கொண்டே இருக்கக்கூடும். Oh, it may be beyond our control. അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അപ്പുറത്തിലുമായിരിക്കാം. நாம் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் மேலாக அது காணக்கூடும். Because of that we may be losing our peace. അത് നിമിത്തമായിട്ട് ഒരുപക്ഷേ നമുക്ക് സമാധാനം നഷ്ടമായി പോയേക്കാം. அதனாலே நமது சமாதானத்தையும் கூட நாம் இழந்து போயிருக்கக்கூடும். God is saying, I am the first. എങ്കിലുമോ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യനാകുന്നു. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் நான் முந்தினவர். I am the source of all goodness. ഞാൻ സകല നന്മകളുടെയും ഉറവിടമാകുന്നു. எல்லா நன்மைக்கும் காரணர் நானே என்கிறார். I am the source of the real peace. യഥാർത്ഥ സമാധാനത്തിന്റെ ഉറവിടം ഞാനാകുന്നു. மெய்யான சமாதானத்தின் ஊற்று நானே என்கிறார். If you call upon me, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ என்னை நோக்கி நீங்கள் கூப்பிடுவீர்களே ஆகில் in such a situation I can bring calmness. അങ്ങനെയുള്ളതായ സാഹചര്യത്തിലും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശാന്തത വരുത്തുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. அப்படிப்பட்டதான சூழ்நிலையிலும் உங்கள் ஜீவியத்தில் அமைதலை கொண்டு வர அவராலே கூடும். Oh, our God is a God of peace. അതേ നമ്മുടെ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. நம் தேவன் சமாதானத்தின் தேவன். He is the Prince of Peace. അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു. அவர் சமாதானத்தின் பிரபு. He is the King of Peace. അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ രാജാവ്. அவர் சமாதானத்தின் ராஜா. Likewise, each and every goodness, that a real thing we can only find in God. അങ്ങനെ ഉള്ള സകലവിധമായ നന്മകളും സാക്ഷാത്തായ സകല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കർത്താവിങ്കിൽ നിന്നും ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്നും മാത്രമേ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. இப்படி போன்றதான ஒவ்வொரு நன்மையான காரியங்களையும் கர்த்தருடைய இயேசுவின் ஜீவியத்திலே மட்டுமே நாம் கண்டடைய முடியும். Therefore we should trust in our God. ആയതുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കണം. ஆனபடினால் நாம் நம் தேவனிலே நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். So only David is praying like this. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു ദാവീദ് പ്രകാരം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ஆனபடினால் தான் தாவீது இவ்வளவாக ஜெபிக்கிறார். By thy blessing let thy house be blessed forever. നിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്റെ ഭവനം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. உமது ஆசீர்வாதத்தினால் என் வீடு எப்பொழுதும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். So if God blesses us, we shall be truly blessed people. അതേ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി തന്നെ കാണപ്പെടും. தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் என்றால் நாம் மெய்யான ஆசீர்வாதத்தை பெற்றவர்களாக இருக்க முடியும். Because he is the source of all blessings or goodness. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ സകല അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും സകല നന്മകളുടെയും ഉറവിടമാകുന്നു. ஏனென்றால் அவர் எல்லா ஆசீர்வாதத்திற்கும் எல்லா நன்மைகளுக்கும் காரணர் ஊற்று அவரே. Therefore come unto that Jesus. ആയതുകൊണ്ട് ആ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക. ஆனபடினால் இயேசுவின் அண்டைக்கு வாருங்கள். He can give you the real peace and joy. അവന് നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായ സമാധാനത്തെയും സന്തോഷത്തെയും പ്രദാനം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. அவர் உங்களுக்கு மெய்யான சமாதானத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க வல்லவர். He can give you the real comfort and consolation. അവൻ യഥാർത്ഥമായ ആശ്വാസത്തെയും സമാധാനത്തെയും നിങ്ങൾക്ക് നൽകി തരുവാൻ സാധിക്കും. மெய்யான ஆறுதலையும் தேறுதலையும் தர அவராலே கூடும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So why God is or Jesus is called the last? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു യേശു അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ അന്ത്യൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്? ஏன் இயேசுவை குறித்து பிந்தினவர் என்றும் அவர் தம்மை குறித்து அறிமுகப்படுத்துகிறார்? Because he is the finishing point. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവനാകുന്നു അവസാനത്തെ പോയിന്റ്. ஏனென்றால் முற்றுப்புள்ளியும் அவரே. There is nothing like beyond God. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. தேவனை மிஞ்சி ஒன்றுமில்லை. He is the perfection of all things. അവൻ സകലത്തിന്റെയും സമ്പൂർണതയാകുന്നു. எல்லாவற்றின் பூரணமும் கர்த்தரே. Therefore he is calling himself as the last. ആയതുകൊണ്ടത്രേ തന്നെത്താൻ അവൻ അന്ത്യൻ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆனபடினால் தான் தம்மை குறித்து அவர் பிந்தினவர் என்று அவர் அழைக்கிறார். In Luke's gospel when we read, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது in the 6th chapter, 6-ാം അധ്യായം 6ஆம் அதிகாரம் please read the 40th verse. 40-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 40ஆம் വചനത്തെ വാസിப்போம். ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന് മീതെയല്ല, അഭ്യാസം തികഞ്ഞവനെല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാകും. ஸ்ரீச்சன் தன் குருவுக்கு மேற்பட்டவன் அல்ல, தேறினவன் எவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான். The disciple is not above his master,
but everyone that is perfect shall be as his master. Everyone that is perfect shall be as his master. അഭ്യാസം തികഞ്ഞവനെല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാകും. தேறினவன் எவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான். So one cannot above God. ആർക്കും ദൈവത്തിന് മീതെയായി തീരുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. யாரும் தேவனுக்கு மேற்பட்டவராக இருக்க முடியாது. Jesus is saying one that is perfect shall be as his master. യേശു പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ സമ്പൂർണ്ണത തികഞ്ഞവനെല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ஆனபடினால் தான் இயேசு சொல்லுகிறார், தேறினவன் எவனும் தன் குருவை போல் இருப்பான். Jesus, while he was in this world, കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ഐഹിക ജീവിതകാലത്ത് இயேசு இந்த பூமியிலே மாம்சத்தில் ஜீவித்த நாட்களிலே what did he say unto his disciples? തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് താൻ എന്താണ് അരുളി ചെയ്തത്? அவர் தமது சீஷர்களுக்கு சொன்னது என்ன? Be ye perfect even as your heavenly Father is perfect. നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണരായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണരാകുവീൻ. உங்கள் பரமபிதா பூரண சர்க்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சர்க்குணராய் இருங்கள். So in him we find the perfection of all things. അവനിലാകുന്നു സകലത്തിന്റെയും സമ്പൂർണത നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. அவரிலே எல்லாவற்றின் பூரணத்தையும் நாம் கண்டடைய முடியும். Even when we read in Ephesians chapter 4, എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபேசியர் 4-ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது in the 13th verse, what St. Paul says, 13-ാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എന്താകുന്നു പറയുന്നത്? 13-ஆம் வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறது என்ன? till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. നാം എല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിലും ദൈവപുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിലുമുള്ള തികഞ്ഞ പുരുഷത്വവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സമ്പൂർണതയായ പ്രായത്തിന്റെ അളവും പ്രാപിക്കുവോളം. தமிழிலே 11-ஆம் வசனத்திலே நாம் குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்கு தக்கதாக பூரண புருஷராகும் வரைக்கும். Here we read Jesus as a perfect man. ഇവിടെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് അവൻ സമ്പൂർണനായ പുരുഷൻ എന്ന് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அவர் பூரண புருஷன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. So we have to grow to that measure. ആ അളവിലേക്ക് നാം വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. நாம் அவருடைய நிறைவான வளர்ச்சிக்கு ஒப்பான வளர்ச்சியை நாம் அடைய வேண்டும். Also we read like this, അതുപോലെ തന്നെ നാം ഇങ്ങനെയും വായിക്കുന്നു. அது மட்டுமன்றி மறுபடியும் இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம். in him dwelleth the fullness of Godhead bodily. അവനിൽ ദൈവസമ്പൂർണത ദേഹരൂപത്തിൽ വസിക്കുന്നു. அவருடைய தெய்வத்துவம் அவரிலே சரீர பிரகாரமாக வாசம் பண்ணுகிறது என்று காண்கிறோம். In Colossians 2:9 we read that. കൊലോസ്യ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തിൽ നാം അത് വായിക്കുന്നു. கொலோசியர் 2-ஆம் அதிகாரம் 9-ஆம் வசனத்திலே நாம் அதை வாசிக்கிறோம். So the perfection of God dwelleth in Jesus Christ. ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വസമ്പൂർണതയും യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു. தெய்வத்துவத்தின் பரிபூரணமெல்லாம் சரீர பிரகாரமாக அவருக்குள் வாசமாயிருக்கிறது. Therefore he is calling himself as the last. ആയതുകൊണ്ടത്രേ അവൻ തന്നെത്താൻ അന്ത്യൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ஆனபடியினால் தம்மை குறித்து பிந்தினவர் என்றவர் அறிமுகப்படுத்துகிறார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So now a question may arise in our hearts. ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നേക്കാം. இப்பொழுது நம் இருதயத்திலே ஒரு கேள்விகள் எழும்பக்கூடும். Okay, God is first and last. ആ ദൈവം ആദ്യനും അന്ത്യനും ആകുന്നു. ஆம், தேவன் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறார். But how we can be benefited through that? അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് നമുക്കെന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? அதனாலே நான் என்ன ஆதாயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? So that blessing or we can understand from the word of God. ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് തിരുവചനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. அந்த ஆசீர்வாதங்களை வேதாகமத்திலிருந்து நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். When we read in the epistle to the Hebrews, എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபிரேயருக்கு எழுதினதான நிருபத்திலே நாம் வாசிக்கும் பொழுது in the 12th chapter, 12-ാം അധ്യായം 12-ஆம் அதிகாரம் the second verse, what it is written, 2-ാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്? 2-ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன காண்கிறோம்? looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. 1-ஆம் வசனத்திலே விசுவாசத்தை துவக்கிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிற இயேசுவை நோக்கி. Here we see something similar to the text verse we have read. നാം നേരത്തെ വായിച്ചതായ ആ വചനവുമായിട്ട് ഏകദേശ താരതമ്യമുള്ള വചനമാകുന്നു ഇത്. நாம் வாசித்த ஆதார வசனத்திற்கு ஒப்பான காரியங்கள் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Jesus, the author and finisher of our faith. യേശു നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമാകുന്നു. இயேசு விசுவாசத்தை துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். Here also we see a beginning and an end. ഇവിടെയും നമുക്ക് ഒരു ആരംഭത്തെയും ഒരു അവസാനത്തെയും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. இங்கேயும் கூட ஒரு
துவக்கத்தையும் ஒரு முடிவையும் காண்கிறோம். So he is the author of our faith. അവൻ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭമാകുന്നു. அவர் நமது விசுவாசத்தை துவங்குகிறவராக இருக்கிறார். So when we see about our spiritual life, നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ നാം നോക്കുമ്പോൾ நமது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது so how we are saved? നാം എങ്ങനെയാകുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്? நாம் எவ்வளமாக நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம்? By grace we are saved through faith. വിശ്വാസത്താൽ നാം കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. விசுவாசத்தை கொண்டு கிருபையினாலே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோம். So the first initial step in our Christian life we receive through faith. നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭ പടി എന്ന് അത് നാം പ്രാപിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെയാകുന്നു. நம் கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தினுடைய துவக்கமானது அது விசுவாசத்தினாலே உண்டானது. We believe that Jesus is the Son of God. യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു. இயேசு தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசித்தோம். We believe that Jesus died for my sins. യേശു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു. இயேசு என் பாவத்திற்காக மரித்தார் என்று விசுவாசித்தோம். Jesus is able to forgive my sins. എന്റെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കുവാൻ യേശുവിന് കഴിയുമെന്ന് നാം വിശ്വസിച്ചു. இயேசுவினாலே என் பாவங்களுக்கு மன்னிப்பை கொடுக்க முடியும் என்று விசுவாசித்தோம். Through that faith we receive the salvation. ആ വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ നാം രക്ഷ പ്രാപിച്ചു. அந்த விசுவாசத்தினாலே நாம் ரட்சிப்பை அடைந்தோம். But who gave that faith? എങ്കിലുമോ ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് ആരാണ് നൽകി തന്നത്? அந்த விசுவாசத்தை நமக்கு தந்தருளினவர் யார்? It is written, earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായി ഭരമേൽപ്പിച്ചതായി വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുവീൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ஒரு விசை பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டதான பரிசுத்தத்திற்காக நீங்கள் போராட வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. That faith is delivered unto us. ആ വിശ്വാസം നമ്മെ വിടുവിച്ചു. அந்த விசுவாசமானது நமக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. It was delivered unto us. ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. அந்த விசுவாசம் நமக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. That means someone has given that faith. അതായത് ആരോ ആ വിശ്വാസത്തെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു. அப்படி என்றால் யாரோ அந்த விசுவாசத்தை நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். God only gave that faith. ആ വിശ്വാസത്തെ തന്നത് ദൈവം തന്നെയാകുന്നു. அந்த விசுவாசத்தை தேவன் தாமே நமக்கு தந்தருளி இருக்கிறார். And through that he started that work of faith in our lives. അത് നിമിത്തമായിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. அது மூலமாக கர்த்தர் விசுவாசத்தின் கிரியையை நம் ஜீவியத்திலே துவங்கினார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So in Philippians 1:6 what St. Paul is saying, ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് എന്താണ് പറയുന്നത്? பிலிப்பியர் 1-ஆம் அதிகாரம் 6-ஆம் வசனத்திலே பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறது என்ன? that he which hath begun a good work in you. നിങ്ങളിൽ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചവൻ 5-ஆம் வசனத்திலே உங்களில் நற்கிரியை தொடங்கினவர். So here we see God has started a good work in us. ദൈവം നമ്മിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു. இங்கே தேவன் நம்மிலே ஒரு நற்கிரியை துவங்கி இருக்கிறார் என்று காண்கிறோம். That is the work of faith. അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. அந்த கிரியையானது விசுவாசத்தின் கிரியையாகும். That is the work that God has started in our lives. ആ പ്രവൃത്തി ദൈവമാകുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த கிரியை தேவன் தாமே நம் ஜீவியத்திலே துவங்கி இருக்கிறார். From this what we understand, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുക? இதனாலே நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்ள முடியும்? our God, because he is the first, നമ്മുടെ ദൈവം അവൻ ആദ്യനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് நம் தேவன் முந்தினவராய் இருக்கிறபடியினால் he is the good beginner. അവനൊരു നല്ല ആരംഭിക്കുന്നവനാകുന്നു. நன்றாக துவங்கக்கூடியவர் அவரே. A saying is there like this, ഈ പ്രകാരം ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, இவனமாக ஒரு பழமொழி உண்டு. well begun is half done. ആ നന്നായി ആരംഭിച്ചാൽ പകുതി പണിച്ച് തീർന്നിരിക്കുന്നു. நல்லபடியாக தொடங்கப்படும் காரியங்கள் அது பகுதி முடிவடைந்ததற்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Our God is a good beginner. നമ്മുടെ ദൈവം നന്നായി ആരംഭിക്കുന്നവൻ. ஆனபடியினால் நம் தேவன் எல்லாவற்றையும் நல்லபடியாய் துவங்க வல்லவர். As a shadow, when we come to the people of Israelites' life, അതിന്റെ നിഴലായിട്ട് നാം ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ இதற்கு நிழலாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய ஜீவியத்தை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது in the book of Exodus, പുറപ്പാട് പുസ്തകം யாத்ராகம புத்தகத்திலே in the 12th chapter, 12-ാം അധ്യായം 12ஆம் அதிகாரம் read the second verse. 2-ാം വാക്യം വായിക്കാം. 2ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായി ആണ്ടിൽ 1-ാം മാസമായിരിക്കണം. இந்த மாதம் உங்களுக்கு பிரதான மாதம், இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதலாம் மாதமாய் இருப்பதாக. This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So we all know for about 430 years
the people of Israel were in the land of Egypt. ആ 430 ആണ്ടുകൾ ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിലായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. 430 வருடங்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலே அடிமைத்தனத்திற்குள்ளே காணப்பட்டார்கள் என்று அறிவோம். In 400 years they were in captivity. ആ 400 സംവത്സരം അവർ പ്രവാസത്തിലായിരുന്നു. அவர்கள் 400 வருடங்கள் அடிமைத்தனத்திலே காணப்பட்டார்கள். They were slaves to Pharaoh. അവർ ഫറവോന് അടിമകളായിരുന്നു. அவர்கள் பார்வோனுக்கு அடிமைகளாய் இருந்தார்கள். At that time they were observing years and months. ആ നാളുകൾ അവർ ആണ്ടുകളെയും മാസങ്ങളെയും അവർ നോക്കി പോന്നു. அவர்கள் அந்த நாட்களிலே வருஷத்தையும் மாதங்களையும் கடைபிடிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். But when God was about to deliver them, എങ്കിലുമോ ദൈവം അവരെ വിടുവിക്കുന്നതായ സമയത്ത് அவர்களை தேவன் விடுவிக்க வேண்டியதான அந்த வேளையிலே God is saying unto them, ദൈവം അവരോട് അരുളി ചെയ്യുന്നത്, கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி சொல்லுகிறார், all these years you were observing months and years. ഈ നാളുകളൊക്കെയും നിങ്ങൾ ആണ്ടുകളും മാസങ്ങളും ആചരിച്ചു പോന്നു. இந்த நாட்களெல்லாம் நீங்கள் மாதங்களையும் வருஷங்களையும் கடைபிடித்து வந்தீர்கள். Now forget that. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയും മറക്കുക. இப்பொழுது நீங்கள் அதை மறந்து விடுங்கள். Now I am going to deliver you from the Egypt. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. இப்பொழுது உங்களை எகிப்திலிருந்து நான் உங்களை விடுவிக்க போகிறேன். This shall be the first month of the year unto you. ഈ മാസം നിങ്ങൾക്ക് മാസങ്ങളുടെ ആരംഭമായിരിക്കണം. இது உங்களுக்கு வருஷத்தின் முதலாம் மாதமாய் இருக்கிறது. From this what we understand, ഇതിൽ നിന്ന് നാം എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? இதிலிருந்து நாம் என்ன விளங்கிக் கொள்கிறோம்? God is giving them a new beginning. ദൈവം അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭം കൊടുക്കുകയാണ്. அவர்களுக்கு தேவன் ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கொடுக்கிறார். They had a sorrowful past. അവർക്ക് ദുഃഖപൂരിതമായ ഒരു പഴയ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. அவர்களுக்கு துக்கம் நிறைந்த கவலைக்கிடமான ஒரு இறந்த காலம் இருந்தது. They had a sorrowful past as slaves. അവരെ അടിമകളായിട്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ദുഃഖപൂരിതമായി ജീവിച്ചു. கடந்து போன நாட்களெல்லாம் துக்கம் நிறைந்தவர்களாக ஜீவித்தார்கள். And God is saying unto them, I am going to deliver you. ദൈവം അവരോട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ നിങ്ങളെ വിടുവിക്കുവാൻ പോകുന്നു. நான் உங்களை விடுவிக்க போகிறேன் என்று கர்த்தர் அவரை பார்த்து சொல்லுகிறார். I am going to give you a new beginning. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭം തരുവാൻ പോകുന്നു. நான் உங்களுக்கு ஒரு புதிதான துவக்கத்தை தரப்போகிறேன். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Beloved brothers and sisters, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, அருமையான சகோதரர்களே சகோதரிகளே, who has not received salvation in your life, beloved brothers and sisters who have not received salvation in your life, ആ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, இம்மட்டும் ரட்சிப்பை அடைந்திராத அருமையான சகோதரரே சகோதரிகளே, oh, this may be your experience also. ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവവും. உங்கள் ஜீவியத்தின் அனுபவமும் கூட இவ்வளமாகவே இருக்கக்கூடும். You would have lived without knowing Jesus. യേശുവിനെ അറിയാത്തവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നിരിക്കാം. இயேசுவை அறியாதவர்களாக நீங்களும் ஜீவித்திருக்க You கூடும். would have lived in sin. നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു പോന്നിരിക്കാം. நீங்கள் பாவத்திலே நீங்கள் ஜீவித்து வருகிறவர்களாக இருக்கக்கூடும். Those who commit sin, they are servants to sin. പാപം ചെയ്യുന്നവർ പാപത്തിന്റെ അടിമകളാകുന്നു. பாவத்தை செய்கிறவன் பாவத்திற்கு அடிமையாக இருக்கிறான். He that committed sin is of the devil, it is written. പാപം ചെയ്യുന്നവൻ പിശാചിൽ നിന്നുള്ളവൻ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டானவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. So therefore those who commit sin, they are under a evil master. ആ പാപം ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും ആ ദുഷ്ട യജമാനനെ കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. பாவம் செய்கிறவர்கள் பொல்லாத எஜமானனுக்கு அடிமைகளாய் இருக்கிறார்கள். Oh, because of that your life may be in much sufferings and with confusion. അത് നിമിത്തമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെയധികം കലക്കത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കാണപ്പെട്ടേക്കാം. ஆனபடினால் உங்கள் ஜீவியமானது பலவிதமான பாடுகளினாலும் பலவிதமான கலக்கங்களினாலும் நிறைந்திருக்கக்கூடும். The Pharaoh made the lives of the Israelites bitter, it is written. ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാകുന്നു, ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെ ഫറവോൻ വളരെ കൈപ്പുള്ളതാക്കി മാറ്റി. இஸ்ரவேலரின் ஜீவியத்தை பார்வோன் கசப்புள்ளதாக்கினான் என்று காண்கிறோம். If you would have lived a sinful life, your life would have become bitter. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ പാപപൂരിതമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതവും അങ്ങനെ കയ്പ് നിറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. நீங்கள் பாவத்திலே ஜீவிக்கிறவர்களாக இருப்பீர்களே ஆகில் நீங்கள் ஜீவியமும் கூட கசப்புள்ளதாய் இருக்கும். You may not be experienced that real peace. യഥാർത്ഥമായ സമാധാനത്തെ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിലുമായിരിക്കും. மெய்யான சமாதானத்தை அனுபவிக்க கூடாதவர்களாக நீங்கள் இருக்கக்கூடும். You may not be experienced the real freedom. യഥാർത്ഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവത്തിലായിരിക്കാം. மெய்யான சுயாதீனத்தை அனுபவிக்க கூடாதவர்களாக நீங்கள் இருக்கக்கூடும். As God sent that good news to the people of Israel, ആ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരു സദ്വർത്തമാനം ദൈവം അയച്ചതുപോലെ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் நற்செய்தியை அனுப்பினது போல God is sending you a good news. നിങ്ങൾക്കും ദൈവം തന്നെ
ഒരു സദ്വർത്തമാനം അറിയിക്കുന്നു. தேவன் உங்களுக்கும் ஒரு நற்செய்தியை அறிவிக்கிறார். That is the good news of freedom. അതാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ സദ്വർത്തമാനം. அதுவே சுயாதீனத்தின் That நற்செய்தியாகும். is the good news of peace. അത് സമാധാനത്തിന്റെ സദ്വർത്തമാനം. அதுவே சமாதானத்தின் நற்செய்தியாகும். Oh, let us believe our Jesus Christ. നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നാം വിശ്വസിക്കാം. நம் இயேசுவிலே விசுவாசிப்போமாக. Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். By the blood of the lamb, ആ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய இரத்தத்தினாலே the people of Israel were delivered from the land of Egypt. ആ മിസ്രയീം ദേശത്തു നിന്നും ഇസ്രായേൽ ജനം വിടുവിക്കപ്പെട്ടു. எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விடுதலை பெற்றார்கள். In the New Testament, പുതിയ നിയമത്തിൽ புதிய ஏற்பாட்டின் காலத்திலே we don't have a literal lamb, നമുക്ക് അക്ഷരികമായിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞാടില്ല. நமக்கு எழுத்தின்படியான ஒரு ஆட்டுக்குட்டி இல்லை. but Jesus is called the Lamb of God. എങ്കിലുമോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இயேசு கிறிஸ்துவே தேவாட்டுக்குட்டி என்று அழைக்கப்படுகிறார். Jesus died on the cross for our sins. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യേശു ക്രൂശിന്മേൽ മരിച്ചു. நம்முடைய பாவங்களுக்காக கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவையிலே மரித்தார். He was wounded for our transgressions. അവൻ നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റു. அவர் நமது மீறுதல் நிமித்தமாக அவர் காயப்பட்டார். He was bruised for our iniquities. നമ്മുടെ അകൃത്യ നിമിത്തമായിട്ട് അവൻ മുറിവേൽക്കപ്പെട്ടു. நமது அக்கிரமங்கள் நிமித்தமாக அவர் அடிக்கப்பட்டார். And the chastisement of our peace was upon him. നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി. நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. Jesus shed the last drop of his blood for mankind. മാനവ കുലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യേശു തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും ചൊരിയുകയുണ്ടായി. மனுகுலத்திற்காக தமது கடைசி சொட்டு இரத்தத்தையும் அவர் சிந்தினார். In this evening time, ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് இந்த மாலை வேளையிலே if you believe that death of Jesus Christ, ആ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ, இயேசுவினுடைய மரணத்தை நீங்கள் விசுவாசிப்பீர்களே ஆகில், Jesus died for my sins. യേശു എന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു. இயேசு என் பாவத்திற்காக மரித்தார். He was wounded for my transgressions. അവൻ എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറിവേറ്റു. என்னுடைய மீறுதல்களுக்காக அவர் காயப்பட்டார். He was bruised for my iniquities. അവൻ എന്റെ അകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നു. என்னுடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தமாக அவர் நொறுக்கப்பட்டார். If you believe that in your heart, അത് നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ, அதை உங்கள் இருதயத்திலே விசுவாசிப்பீர்களே ஆகில், and confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, ആ യേശു തന്നെ കർത്താവെന്ന് വാഗൊണ്ട ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ, இயேசுவே கர்த்தர் என்று உங்கள் வாயினால் நீங்கள் அறிக்கை செய்வீர்களானால், then the blood of Jesus shall be sprinkled on your heart. അപ്പോൾ ആ യേശുവിന്റെ പുണ്യാഹ രക്തം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്മേൽ തളിക്കും. அப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பரிசுத்த இரத்தம் உங்கள் இருதயத்திலே தெளிக்கப்படுகிறது. Then God shall give you a good news. അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സദ്വർത്തമാനം നൽകി തരും. அப்பொழுது இயேசு உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தியை கொடுப்பார். You are being delivered from your evil master. നീ നിന്റെ ആ ദുഷ്ട യജമാനിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. நீங்கள் உங்கள் பொல்லாத எஜமானின் கையிலிருந்து விடுதலையை பெற்றீர்கள். Now you are a servant to me. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ദാസന്മാരായിരിക്കുന്നു. இப்பொழுது நீ எனக்கு ஊழியனாய் இருக்கிறாய். God is giving you a new beginning. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. இவ்விடமாக தேவன் ஒரு புதிய துவக்கத்தை நமக்கு தருகிறார். Those who want that new beginning, you confess Jesus with your mouth. ആരുടെയെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭം ആവശ്യമുണ്ടോ, നിങ്ങളൊക്കെയും യേശു കർത്താവെന്ന വാഗൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുക. உங்களில் யார் ஒரு புதிய துவக்கத்தை விரும்புகிறீர்களோ உங்கள் வாயினால் இயேசுவின் நாமத்தை அறிக்கை செய்யுங்கள். Then God shall deliver you. അപ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും. அப்பொழுது தேவன் உங்களை விடுதலையாக்குவார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Some people's lives, ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ சிலருடைய ஜீவியத்திலே after knowing God, ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം தேவனை அறிந்த பின்பும் they would have forsaken God and gone far from God. അവർ ദൈവത്തെ മറന്ന് ദൈവത്തെ വിട്ട് അകന്നു പോയിരിക്കാം. தேவனை விட்டு தூரமாக போயிருக்க கூடும். When we study about the people who returned from the captivity of Babylon, ആ ബാബേലിലെ പ്രവാസത്തിൽ നിന്നും മടങ്ങി വന്നതായ ജനങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം പഠിക്കുമ്പോൾ, பாபிலோனின் சிறையிருப்பிலிருந்து திரும்பினதான ஜனத்தை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது, they started building the temple. അവർ ദൈവത്തിന് ആലയം പണിയുവാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் ஆலயத்தை கட்ட துவங்கினார்கள். Because that Solomon's temple was demolished by Nebuchadnezzar. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശലോമോനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായ ദേവാലയം നെബൂഖദ്നേസറിനാൽ തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. சாலமோனால் கட்டப்பட்டதான தேவனுடைய ஆலயம் நேபுகாத்நேசார் அதை உடைத்து போட்டான். Now after 70 years again they have started building that. ഇപ്പോൾ 70 ആണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം അവർ വീണ്ടും അത് പണിയുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. இப்பொழுது 70 வருடங்களுக்கு பின்பு மறுபடியும் அந்த ஆலயத்தை எழுப்ப ஆரம்பித்தார்கள். But after a few days it was stopped by the
people of that land. എങ്കിലുമോ പണി ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം ആ ദേശനിവാസികളാൽ അതിന്റെ പണി നിർത്തപ്പെട്ടു. அந்த வேலையானது அந்த தேசத்தின் குடிகளாலே நிறுத்தப்பட்டது. Afterwards, for a few years, the people of Israel also got discouraged. അതിന് അങ്ങനെ ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനവും അത് നിമിത്തമായിട്ട് അധൈര്യത്തിലായി തീർന്നു. இன்னும் சில வருடங்கள் சென்ற பின்பு இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் இதை குறித்து அவர்கள் அதைரியப்பட்டு போனார்கள். They started building their own houses. അവർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭവനങ്ങളെ പണിയുവാൻ തുടങ്ങി. அவர்கள் தங்கள் சொந்த வீடுகளை கட்டத் துவங்கினார்கள். The book of Haggai, we read about that. ഹഗായിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നാം അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. ஆகாயின் புத்தகத்திலே நாம் அதை குறித்து வாசிக்கிறோம். So in first chapter, 4th verse, ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യത്തിൽ முதலாம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்திலே, it's a time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste. ഈ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കെ നിങ്ങൾ തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർക്കുവാൻ കാലമായോ? உங்கள் கர்த்தருடைய ஆலயம் பாழாய் கிடக்கும் பொழுது உங்கள் ஆலயத்தை கட்டும், உங்கள் வீடுகளை கட்டும் காலம் இதுவோ என்கிறார். Because they have forgotten building the temple of God. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയുന്ന കാര്യത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞു. ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும் காரியத்தை அவர்கள் மறந்திருக்கிறார்கள். Therefore, what happened? ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ஆனபடினால் சம்பவித்தது என்ன? The 6th verse we read, 6-ാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ 6ஆம் வசனத்திலே நாம் இவ்விதமாக நாம் வாசிக்கிறோம். you have sown much and bring in little. നിങ്ങൾ വളരെ വിതച്ചിട്ടും അല്പമേ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. நீங்கள் திரளாய் விதைத்தும் கொஞ்சமாய் அறுக்கிறீர்கள். You eat, but you have not enough. നിങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചിട്ടും പൂർത്തി വരുന്നില്ല. நீங்கள் புசித்தும் திருப்தியாகவில்லை. You drink, but you are not filled with drink. പാനം ചെയ്തിട്ടും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. குடித்தும் பரிபூர்ணம் அடையவில்லை. He clothe you, but there is none warm. വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടും ആർക്കും കുളിർ മാറുന്നില്ല. நீங்கள் வஸ்திரம் தரித்தும் உடுத்தியும் நீங்கள் குளிர் விடவில்லை. He that earneth wages to put it into a bag with holes. കൂലിക്കാരൻ ഓട്ടസഞ്ചിയിൽ ഇടുവാൻ കൂലി വാങ്ങുന്നു. கூலியை சம்பாதிக்கிறவன் புத்தலான பையிலே போடுகிறவனாயிருக்கிறான். When they have forgotten God, അവർ ദൈവത്തെ മറന്നു കളഞ്ഞപ്പോൾ அவர்கள் தேவனை மறந்த பொழுது all the labor of their hands became vain. അവരുടെ കൈകളുടെ അധ്വാനമൊക്കെയും വൃഥാവായി പോയി. அவர்களுடைய கையின் பிரயாசம் வீணாய் விடுகிறது. Is anyone like that seated in this evening? ഈ അനുഭവത്തോടുകൂടെ ഈ സന്ധ്യാസമയത്ത് ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? இப்படி போன்றதான அனுபவத்துடனே இங்கே யாராகிலும் அமர்ந்திருக்கிறீர்களா? So God is visiting you. ദൈവം നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുന്നു. கர்த்தர் உங்களை சந்திக்கிறார். You have forgotten the house of God which is in you. നിങ്ങളിലുള്ളതായ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തെ നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. உங்களில் உள்ளதான தேவனுடைய ஆலயத்தை நீங்கள் மறந்திருக்கிறீர்கள். You have forgotten about your spiritual life. നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நீங்கள் மறந்திருக்கிறீர்கள். But you are doing your own things. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പോരുന്നു. நீங்கள் உங்கள் சொந்த காரியங்களையே செய்கிறீர்கள். Therefore, the labor of your hands are becoming in vain. ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ അധ്വാന ഫലം വൃഥാവായി പോകുന്നു. ஆனபடினால் உங்கள் கையின் பிரயாசங்கள் வீணாயிருக்கிறது. Afterwards, God is exhorting them to build the house of God. അതിനുശേഷം ദൈവത്തിന്റെ ആലയം പണിയേണ്ടതിനായിട്ട് ദൈവം അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. அதற்கு பின்பு தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும்படியாக தேவன் அவர்களை ஊக்குவிக்கிறார். When they accepted that, അവർ അത് അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ அதை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது when they started building that, അവർ ആ ആലയത്തെ പണിയുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ அவர்கள் தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட துவங்கின பொழுது what God is saying, ദൈവം എന്താണ് പറയുന്നത്? தேவன் சொல்லுகிறது என்ன? in 2nd chapter, Haggai 2nd chapter 18 the verse, ഹഗായി പ്രവചന പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 18-ാം വാക്യത്തിൽ ஆகாயி 2ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனத்திலே, consider now from this day and upward. നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് മുമ്പോട്ട് ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവീൻ. இப்போது இதற்கு முந்தின காலத்தில் நடந்ததை உங்கள் மனதிலே சிந்தித்து பாருங்கள். There God is saying the date in which that foundation was laid. ആ ആലയത്തിന് അടിസ്ഥാനമിട്ടതായ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവം അവിടെ പറയുന്നു. அந்த ஆலயத்திற்கு அடிக்கல் நாட்டினதான அந்த நாளை கர்த்தர் நினைப்பூட்டுகிறார். From that day and forward you consider. ആ ദിവസം തൊട്ട് മുമ്പോട്ട് നിങ്ങൾ ദൃഷ്ടി വയ്ക്കുവീൻ. அந்த நாளை உங்கள் மனதிலே சிந்தித்து பாருங்கள் என்கிறார். That means forget that sorrowful past. അതിന്റെ അർത്ഥം ആ ദുഃഖപൂരിതമായ കഴിഞ്ഞ നാളുകളെ മറക്കുക. ஆனபடினால் நீங்கள் சென்று போனதான துக்கம் நிறைந்த கவலை நிறைந்த அந்த நாட்களை மறந்து விடுங்கள். The 19th verse last portion, 19-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് 19ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே, from this day will I bless you. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാം. நான் இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். In our lives also, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും நம் ஜீவியத்திலும் கூட if we have forsaken God and gone in our own ways, നാം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ മറന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം വഴികളിൽ പോയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ, நம் வழிகளிலே தேவனை நாம் மறந்தவர்களாக நாம் இருப்போம் என்றால், God is saying unto us, come back to me.
കർത്താവ് നമ്മെ നോക്കി പറയുന്നത് എന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക, என் பட்சமாய் திரும்புங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். You come back to me. എന്റെ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങി വരിക. என் பட்சமாய் திரும்புங்கள். You started focusing on the kingdom of God. ദൈവ രാജ്യത്തെ നിങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോകുക. தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மேல் நாட்டமாய் நோக்கமாய் இருங்கள். Then I shall give you a new beginning. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ആരംഭം നൽകി തരും. அப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு புதிய துவக்கத்தை தருவேன். From this day I will bless you. ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാം. இந்நாள் முதற்கொண்டு ஒரு புதிய துவக்கத்தை உங்களுக்கு தருவேன். All the curses will flee away from your lives. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന സകല ശാപങ്ങളും നിങ്ങളെ വിട്ട് അകന്നു പോകും. உங்கள் ஜீவியத்திலிருந்து எல்லா சாபங்களும் நீங்கி போகும். All the dryness shall be removed from your lives. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഉണങ്ങി വരണ്ട അനുഭവങ്ങളും നീങ്ങി പോകും. உங்கள் ஜீவியத்தில் காணப்படுகிறதான வறட்சி நீங்கி போகும். God is saying, from this day I will bless you. ദൈവം അരുളി ചെയ്യുകയാകുന്നു, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാം. இன்று முதல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்றார். God is a good beginner. ദൈവം ഒരു നന്നായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നവനാകുന്നു. நம் கர்த்தர் நன்றாக துவங்கத்தக்கவர். Therefore surrender our lives to him. ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവനായി സമർപ്പിക്കുക. ஆனபடினால் நமது ஜீவியத்தை அவர் கரங்களிலே அர்ப்பணிப்போமாக. Also it is written, he is the author and finisher of our faith. അതുമാത്രമല്ല, അവൻ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരംഭിക്കുന്നവനും വിശ്വാസത്തിനെ പൂർത്തിയാക്കുന്നവനുമാകുന്നു. அவர் நமது விசுவாசத்தை துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. He not only begins, he is able to finish also. അവൻ ആരംഭിക്കുന്നവൻ മാത്രമല്ല, അതിനെ പൂർത്തിയാക്കുവാനും കഴിയുന്നവനാകുന്നു. அவர் துவங்குகிறவர் மட்டுமல்ல, அதை முடிக்கிறவருமாய் இருக்கிறார். He has the ability to do that. അത് ചെയ്യുവാനുള്ളതായ കഴിവ് അവനുണ്ട്. அதை செய்து முடிக்கும் திறன் அவருக்குண்டு. Therefore we should trust in that God. ആയതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ നാം ആശ്രയിക്കണം. ஆனபடினால் அந்த தேவனிலே நாம் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டும். Therefore God is saying, I am the last. ആയതുകൊണ്ടത്രേ ദൈവം അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അന്ത്യനാകുന്നു. ஆனபடினால் தான் பிந்தினவர் என்று தம்மை குறித்து தேவன் அறிமுகப்படுத்துகிறார். When we look to Israel's history, നാം ഇസ്രായേൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய சரித்திரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது God gave them a new beginning. ദൈവം അവർക്ക് ഒരു പുതിയ ആരംഭം നൽകി കൊടുത്തു. அவர்களுக்கு தேவன் ஒரு புதிதான துவக்கத்தை கொடுத்தார். And promised them, I will take you to the land of Canaan. ഞാൻ നിങ്ങളെ കനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കാമെന്ന് അവർക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു. நான் உங்களை கானான் தேசத்திற்கு கொண்டு போவேன் என்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். But the journey was not an easy one. എങ്കിലുമോ അവരുടെ യാത്ര വളരെ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. ஆனால் அவர்களுடைய யாத்திரையோ அது மிகவும் எளிதாய் இருக்கவில்லை. Many hindrances they faced. പലവിധമായ തടസ്സങ്ങൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വന്നു. அவர்கள் பலவிதமான தடைகளை சந்திக்க வேண்டியதாயிற்று. Many adverse situations they faced. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പലവിധമായ എതിരായിട്ടുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വന്നു. பலவிதமான எதிர்மறையான காரியங்களை அவர்கள் சந்திக்க Many வேண்டியதாயிற்று. strong enemies they had to face. അവരെ ശക്തരായ ശത്രുക്കളെ നേരിടേണ്ടതായി വന്നു. பலவான்களாகிய சத்துருக்களை சந்திக்க வேண்டியதாயிற்று. Many times they themselves came to a conclusion, we are not going to reach that Canaan. ഞങ്ങൾ ആ കനാൻ ദേശത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലും അവർ വന്നു ചേർന്നു. நாங்கள் அந்த கனான் தேசத்தை சென்றடைவதில்லை என்கிறதான ஒரு முடிவுக்கும் கூட சில வேளைகளிலே வந்து விட்டார்கள். But in all those situations, എങ്കിലുമോ ആ സകല സാഹചര്യങ്ങളിലും அந்த எல்லா சூழ்நிலையிலும் கூட God was with them. ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. தேவன் அவரோடு இருந்தார். When they came to the Red Sea, അവർ ചെങ്കടലിന്റെ കരയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ அவர்கள் சிவந்த சமுத்திர தண்டைக்கு வந்த பொழுது they thought that they would perish there. അവിടെ അവർ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. அங்கே அவர்கள் அழிந்து போவார்கள் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். But God parted the Red Sea. എങ്കിലുമോ ദൈവം ആ ചെങ്കടലിനെ വിഭാഗിച്ചു. ஆகிலும் சிவந்த சமுத்திரத்தை இரண்டாக கர்த்தர் பிரித்தார். God opened a new way. ദൈവം ഒരു പുതിയ വഴി തുറന്നു. தேவன் அங்கே ஒரு புதிய வழியை திறந்தார். They came to the wilderness. അവർ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. அவர்கள் வனாந்தரத்திற்கு வந்தார்கள். They thought that there also they may perish. അവിടെ അവർ നശിച്ചു പോകുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചു. அங்கேயும் அவர்கள் அழிந்து போவார்கள் என்று எண்ணினார்கள். But God showered manna from them. എങ്കിലുമോ ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി മന്നായെ വർഷിപ്പിച്ചു നൽകി. அங்கேயும் கர்த்தர் அவர்களுக்கு மன்னாவை பெய்ய பண்ணினார். God gave the water to drink out of the rocks. അവർക്ക് പാറയിൽ നിന്നും കുടിക്കുവാനുള്ള വെള്ളം ദൈവം പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊടുത്തു. கண்மலையில் இருந்து அவர்கள் பருகும்படி தண்ணீரை கர்த்தர் கொடுத்தார். They had to face the wall of Jericho. അവർക്ക് എരിഹോ കോട്ടയെ മതിലിനെ നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. அவர்கள் எரிகோ மதிலை சந்திக்க வேண்டியதாயிற்று.
that also God destroyed. അതിനെയും ദൈവം തന്നെ നശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. அதையும் தேவன் அழித்து போட்டார். They came to the river Jordan. അവർ യോർദാൻ നദിയുടെ കരയിലേക്ക് വന്നു. அவர்கள் யோர்தான் நதியின் அண்டைக்கு வந்தார்கள். At that time the river Jordan was overflowing all its banks. ആ സമയത്ത് യോർദാൻ നദി അതിന്റെ കരയൊക്കെയും കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സമയമായിരുന്നു. அந்த வேளை யோர்தான் கரை புரண்டு ஓடும் காலமாய் இருந்தது. Anyone if they step into that water, it will take them away. ആ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും യോർദാൻ നദിയിലേക്ക് തങ്ങളുടെ കാല് വെച്ചാൽ ആ വെള്ളം അവരെ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുമായിരുന്നു. அவ்வேளையிலே யாராகிலும் அந்த தண்ணீரிலே காலை வைப்பார்களே ஆகில் அது அடித்து கொண்டு போகத்தக்கதாய் இருந்தது. But there also God gave them victory. എങ്കിലും അവിടെയും ദൈവം അവർക്ക് ജയം നൽകി കൊടുത്തു. அங்கேயும் தேவன் அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கட்டளையிட்டார். And made them to enter into that Canaan. ആ കനാനിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. கானானை பிரவேசிக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So it may be our experience also. നമ്മുടെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കാം. நம் அனுபவம் கூட அவனமாக இருக்கக்கூடும். Spiritually we may be facing all these situations. ആത്മീകമായിട്ട് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നേരിടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக இந்த சூழ்நிலைகளை நாம் சந்திக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடும். No way before us. നമ്മുടെ മുൻപായിട്ട് യാതൊരു വഴിയുമില്ലാത്ത അനുഭവം. நமக்கு முன்னதாக எந்த வழியும் இல்லாத ஒரு நிலவரம். Lord, how I can press forward. കർത്താവേ, എപ്രകാരം എനിക്ക് മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും? கர்த்தாவே, நான் எவ்வளவாக நான் முன்னேறி செல்லக்கூடும். How I can reach that Canaan. എപ്രകാരം എനിക്ക് കനാനിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും? எவ்வளவாக நான் கானானை சென்றடைய முடியும். Our God is a good finisher. നമ്മുടെ ദൈവം നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവനുമാകുന്നു. நம் தேவன் நன்றாக முடிவடைய செய்கிறவரும். Therefore surrender our lives into God's hands. ആയതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കുക. ஆனபடினால் கர்த்தருடைய கரத்திலே நம் ஜீவியத்தை அர்ப்பணிப்போமாக. Oh, then God will part that Red Sea experience. അപ്പോൾ ആ ചെങ്കടലിന്റെ അനുഭവങ്ങളെ എല്ലാം ദൈവം വിഭാഗിച്ച് തരും. அப்பொழுது அந்த சிவந்த சமுத்திரத்தை கர்த்தராக இரண்டாக பிரிப்பார். Praise be to God. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். When we read in Hebrews chapter 7, എബ്രായ ലേഖനം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ எபிரேயர் 7ஆம் அதிகாரத்திற்கு நாம் வரும்பொழுது in the 25th verse what it is written, 25-ാം വാക്യത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? 25ஆம் வசனத்திலே நாம் என்ன காண்கிறோம்? our God is able to save us to the uttermost. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. நம்மை முற்றுமுடிய நம் தேவன் ரட்சிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார். So he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. അതുകൊണ്ട് താൻ മുഖാന്തരമായി ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ അവൻ ജീവിക്കുന്നവനാകിയാൽ അവരെ പൂർണ്ണമായി രക്ഷിക്കുവാൻ അവൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. மேலும் தமது மூலமாய் தேவனிடத்திலே சேருகிறவர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படி அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறவராகையால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவருமாய் இருக்கிறார். So why we can believe that we can be saved to the uttermost? എന്തുകൊണ്ടാകുന്നു നാം അന്ത്യത്തോളം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത്? நாம் ஏன் முற்றுமுடிய கர்த்தர் நம்மை ரட்சிக்க வல்லவர் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும்? How we can believe that I can finish my race? എന്റെ ഓട്ടത്തെ എനിക്ക് ഓടി തീർക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയും? என் ஓட்டத்தை நான் ஓடி முடிப்பேன் என்று நாம் எவ்வளமாக விசுவாசிக்க முடியும்? Not because we are able, നാം പ്രാപ്തരായതുകൊണ്ടല്ല, அதற்குரியதான திறன் நமக்கு இருக்கிறபடியினாலே அல்ல. not because we are wise, നാം ജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ടുമല്ല, நாம் ஞானவான்களானபடியினாலும் அல்ல. not because we are experienced, നമുക്ക് അനുഭവ സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ടുമല്ല, நாம் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களானபடியினாலும் அல்ல. oh there is a Jesus who is living to make intercession for us. നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ ഒരു യേശു ജീവിക്കുന്നതിനാൽ, ஏனென்றால் நமக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு இயேசு உயிரோடு இருக்கிறார். Because of that Jesus we can be saved to the uttermost. ആ യേശു നിമിത്തമായിട്ട് നമുക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. அந்த இயேசுவினாலே நாம் முற்றுமுடிய ரட்சிக்கப்படுவோம். So he is making intercession for us. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു. அவர் நமக்காக அவர் வேண்டுதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார். There may be mistakes in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തെറ്റുകൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. நம் ஜீவியத்திலே தவறுகள் இருக்கக்கூடும். There may be weaknesses in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൗർബല്യങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. நம் ஜீவியத்திலே பலவீனங்கள் இருக்கக்கூடும். But because of that we should not get discouraged and draw back. എങ്കിലുമോ അത് നിമിത്തമായിട്ട് നാം അധൈര്യപ്പെട്ട് പിന്മാറിപ്പോകരുത്. அதனாலே நாம் அதைரியப்பட்டு பின்வாங்கி போக கூடாது. But look, trust
trust in that Jesus. ആ യേശുവിൽ ആശ്രയിക്കുക. நாம் இயேசுவிலே நம்பிக்கை வைப்போமாக. He is interceding for us. അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷവാദം ചെയ്യുന്നു. அவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறார். Oh, through that we will get more time. അത് നിമിത്തമായിട്ട് നമുക്ക് അധികം സമയം ലഭിക്കുന്നു. அதனாலே நமக்கு அதிகம் நேரம் கிடைக்கப்பெறுகிறது. We get more chances. നമുക്ക് അധികമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. அதிக தருணங்கள் நமக்கு கிடைக்கப்பெறுகிறது. And through him we can overcome. അവനാൽ നമുക്ക് ജയിക്കുവാൻ സാധിക്കും. அவர் மூலமாக நாம் மேற்கொள்ள முடியும். Because Jesus lives, we can be saved to the uttermost. യേശു ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാമും പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും. இயேசு உயிரோடு இருக்கிறபடியால் நாம் முற்றுமுடிய ரட்சிக்கப்படுவோம். Our Jesus is a good finisher. നമ്മുടെ യേശു നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. நம் இயேசு நன்றாக முடிவடைய செய்கிறவர். Therefore, let us trust in our God. ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാം. ஆனபடியால் நம் தேவனிலே நம்பிக்கை வைப்போமாக. When certain situations comes, ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ சில சூழ்நிலைகள் வருகிறதான வேளையிலே we may also ask, നാമും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചേക്കാം, நாம் ஒருவேளைக்கு இவ்விடமாக கேட்கக்கூடும். if this is going to be the situation, സാഹചര്യം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ சூழ்நிலைகள் இவ்விடமாக இருக்கும் I என்றால் don't think I can be caught up in the coming of Jesus. യേശുവിന്റെ വരവെങ്കിൽ എനിക്ക് എടുക്കപ്പെടുവാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. இயேசுவின் வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுவேன் என்கிறதான நம்பிக்கை இல்லாமல் போகிறதே. I don't think that I can finish my race victoriously. ജയമായിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ ഓട്ടം ഓടി തികയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ஜெயமாக எனது ஓட்டத்தை நான் ஓடி முடிக்க என்னாலே கூடாது என்று எண்ணுகிறேன். God is saying, I am the last. എങ്കിലുമോ ദൈവം പറയുന്നത് ഞാൻ അന്ത്യനാകുന്നു. இயேசு சொல்லுகிறார் நான் பிந்தினவராய் இருக்கிறேன். I who have started a good work in you, നിന്നിൽ നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ உங்களிலே நற்கிரியை துவங்கினதான நான் he is able to finish that good work. ആ നല്ല പ്രവൃത്തിയെ സൽപ്രവൃത്തിയെ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ അവൻ ശക്തൻ തന്നെ. அந்த நற்கிரியை முடிவடைய செய்ய அவர் வல்லவராகவே இருக்கிறார். Therefore, look unto that Jesus. ആയതുകൊണ്ട് ആ യേശുവിങ്കലേക്ക് നോക്കുക. ஆனபடியால் நாம் இயேசுவை நோக்கி பார்ப்போமாக. Look unto that Jesus who is the author and finisher of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിങ്കലേക്ക് നോക്കുക. விசுவாசத்தை துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நாம் நோக்கி பார்ப்போமாக. Then we will have hope in our lives. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആശയ്ക്ക് വകയുണ്ട്. அப்பொழுது நம் ஜீவியத்திலே நம்பிக்கைக்கு இடமுண்டு. Jesus also came into this world. യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். In John 4th chapter, യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்திலே in the 34th verse, what Jesus is saying, 34-ാം വാക്യത്തിൽ യേശു എന്താണ് പറയുന്നത്? 34ஆம் வசனத்திலே இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? my meat is to do the will of him that sent me. എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്റെ ആഹാരം. நான் என்னை அனுப்பினவருடைய சித்தத்தின்படி செய்வதே எனது போஜனமாயிருக்கிறது என்றார். And to finish his work. അവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തികയ്ക്കുന്നതും തന്നെ. அவருடைய கிரியையை முடிப்பதே. Jesus came into this world with a great commission. ആ ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തോടുകൂടെ യേശു ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി. பெரிதான ஒரு கடமையை செய்து முடிக்கும்படி இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வந்தார். So he started that work. അവൻ ആ പ്രവൃത്തിയെ ആരംഭിച്ചു. அந்த கிரியை அவர் செய்ய துவங்கினார். And he finished that work also. ആ പ്രവൃത്തിയെ അവൻ തികയ്ക്കുകയും ഉണ്ടായി. அந்த கிரியை அவர் செய்து முடித்தார். So only in John 19th chapter, ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 19-ാം അധ്യായം யோவான் 19ஆம் அதிகாரத்திலே the 30th verse, Jesus on the cross shouted like this. ആയതുകൊണ്ടാകുന്നു 30-ാം വാക്യത്തിൽ ക്രൂശിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് യേശു ഇപ്രകാരം ഉച്ചത്തിൽ പറയുന്നത്. 30ஆம் வசனத்திலே இயேசு இவனமாக உரத்த சத்தமாய் சொல்லுகிறார். It is finished. നിവർത്തിയായി. எல்லாம் முடிந்தது. He finished doing the work of his father. തന്റെ പിതാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് അവൻ നിവർത്തിയാക്കി. அவர் பிதாவினுடைய கிரியை செய்து முடிவடைய செய்திருக்கிறார். The same Jesus is saying, look unto me. അതേ യേശു നമ്മെ നോക്കി പറയുന്നത് എന്നിലേക്ക് നോക്കുക. அதே இயேசு சொல்லுகிறார் என்னை நோக்கி பாருங்கள். Then you can also finish your race. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓട്ടത്തെ നിങ്ങൾക്കും തികയ്ക്കുവാൻ സാധിക്കും. அப்படியானால் உங்கள் ஓட்டத்தையும் நீங்கள் ஓடி முடிக்க முடியும். Don't look unto the fallen ones. വീണുപോയവരെ നോക്കരുതേ. விழுந்து போனவர்களை நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம். Don't look unto the world. ലോകത്തെ നോക്കേണ്ട. உலகத்தை பார்க்க வேண்டாம். Don't look unto the man. മനുഷ്യനെ നോക്കരുത്. மனிதனை பார்க்க வேண்டாம். Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക. விசுவாசத்தை துவங்குகிறவரும் முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவையே நோக்கி பாருங்கள். Then at the end of our life, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവാവസാനത്തിങ്കൽ நமது ஜீவியத்தின் முடிவிலே we can confess like St. Paul. നമുക്ക് വിശുദ്ധ പൗലോസിനെ പോലെ ഏറ്റുപറയുവാൻ സാധിക്കും. பரிசுத்த பவுலை போல நாமும் அறிக்கை செய்ய I முடியும். have fought a good fight. ഞാൻ നല്ല പോർ പൊരുതു. நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன்.
kept my faith, ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസം കാത്തു, விசுவாசத்தை காத்துக்கொண்டேன், finished my course. ഓട്ടം തികച്ചു. என்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடி முடித்திருக்கிறேன். Oh, he looked unto Jesus and ran his race. അവൻ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവന്റെ ഓട്ടം ഓടി. அவர் இயேசுவை நோக்கி தமது ஓட்டத்தை ஓடி இருக்கிறார். Let us also look unto that Jesus and run our race. നാമും ആ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഓട്ടത്തെ ഓടാം. நாமும் இயேசுவை நோக்கி நமது ஓட்டத்தை ஓடுவோமாக. Oh, St. Paul is saying like this. വിശുദ്ധ പൗലോസ് പ്രകാരം പറയുന്നു, பரிசுத்த பவுல் இவ்விதமாக சொல்லுகிறார், I know whom I have believed. ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു. நான் இன்னாரை விசுவாசித்திருக்கிறேன் என்று அறிவேன். And I am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. എന്റെ ഉപനിധി ആ നാൾ വരെയും അവൻ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചുമിരിക്കുന്നു. அவரிடத்திலே ஒப்புவித்ததை அந்நாள் வரைக்கும் அவர் காக்க வல்லவர் என்றும் விசுவாசித்திருக்கிறேன். Do you know whom you have believed? നിങ്ങൾ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവോ? நீங்கள் யாரை விசுவாசித்திருக்கிறீர்கள் என்று நீங்கள் அறிகிறீர்களா? Oh, he is the first, he is the last. അവനത്രേ ആദ്യൻ, അവനത്രേ അന്ത്യൻ. அவரே முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறார். He is a good beginner, he is a good finisher. അവൻ നന്നായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നവനും നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവനുമാണ്. அவர் நன்றாய் துவங்குகிறவரும் நன்றாக முடிவடைய செய்கிறவருமாய் இருக்கிறார். Therefore, if you trust in that God, ആയതുകൊണ്ട് ആ ദൈവത്തിൽ നിങ്ങൾ ആശ്രയം വെച്ചാൽ ஆனபடியால் நாம் அந்த தேவனிலே நம்பிக்கை வைப்போம் என்றார். oh, we will commit everything into his hands. നാം സകലത്തെയും അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. நாம் எல்லாவற்றையும் அவருடைய கரங்களிலே நாம் ஒப்புவிக்க முடியும். Oh, we will give our life into his hands. നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നാം അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. நம் ஜீவியத்தை அவருடைய கரங்களிலே நாம் ஒப்புவிக்க We முடியும். will commit our body into his hands. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. நம் சரீரத்தை அவருடைய கரங்களிலே நாம் ஒப்புவிக்க முடியும். Our family, our children, we will give into his hands. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. நம் குடும்பத்தையும் நம் பிள்ளைகளையும் அவருடைய கரங்களிலே நாம் ஒப்புவிக்க முடியும். We will commit our spiritual life into his hands. നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെയും അവന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. நமது ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தையும் நாம் அவருடைய கரத்திலே ஒப்புக்கொடுப்போம். Oh, then he shall keep that till the day of Christ. അപ്പോൾ അതൊക്കെയും അവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ നാളോളം അവൻ സൂക്ഷിക്കാം. அப்பொழுது அவர் அதை கிறிஸ்துவின் நாள் வரையிலும் அதை பாதுகாப்பார். Let us have that understanding about our God. നമ്മുടെ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അങ്ങനെ ഒരു അറിവുള്ളവരായി നാം കാണപ്പെടാം. அவ்வளமாக நாம் கிறிஸ்துவை குறித்ததான அறிவை உடையவர்களாக காணப்படுவோமாக. Let us have that understanding about our Jesus Christ. നമ്മുടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അറിവുള്ളവരായി നാം കാണപ്പെടാം. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து அப்படி போன்றதான அறிவை உடையவர்களாக இருப்போமாக. Oh, God is saying, I am the first and the last. ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാകുന്നു. நானே முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் இருக்கிறேன். Let us close our eyes. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. நம்முடைய கண்களை நாம் மூடுவோமாக. So God is saying the same thing unto us. ആ ദൈവം നമ്മെ നോക്കിയും ഇതേ കാര്യം തന്നെ പറയുകയാണ്. நம்மை பார்த்தும் கர்த்தர் இதே காரியத்தை சொல்லுகிறார். I am the first and the last. ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാകുന്നു. நான் முந்தினவரும் பிந்தினவருமாய் He இருக்கிறேன். is the source of all goodness. അവൻ സകല നന്മകളുടെയും ഉറവിടമാകുന്നു. எல்லா நன்மைக்கும் ஊற்றாக அவர் காணப்படுகிறார். If you want the real goodness, യഥാർത്ഥമായ നന്മ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ மெய்யான ஒரு நன்மையை நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்படிக்கு you have to come unto Jesus Christ. നിങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അരികിലേക്ക് വരണം. நாம் இயேசுவின் அண்டைக்கு நாம் வர வேண்டும். In order to attain the real joy and peace. യഥാർത്ഥമായ സമാധാനം, സന്തോഷം അനുഭവിക്കേണ്ടതിന് மெய்யான சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் நாம் அடையும்படிக்கு Oh, come unto that Jesus who is the first. ആദ്യനായ ആ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരിക. முந்தினவராகிய இயேசுவின் அண்டைக்கு வாருங்கள். Oh, are your life is in turmoil? നിങ്ങളുടെ ജീവിതം വളരെ കഷ്ടപൂരിതമാണോ? உங்கள் ஜீவியமானது கலக்கத்தின் நடுவிலே காணப்படுகிறதா? God wants to give a new beginning. നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ആരംഭം തരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு புதிய துவக்கத்தை தரும்படி விரும்புகிறார். Look unto that Jesus. ആ യേശുവിനെ നോക്കുക. இயேசுவை நோக்கி பாருங்கள். Oh, get cleansed by the blood of Jesus. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ കഴുകപ്പെടുക. இயேசுவின் இரத்தத்தினாலே சுத்தமாக்கப்படுங்கள். Then he shall give you a new beginning. അപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ ആരംഭം നൽകി തരും. அப்பொழுது அவர் உங்களுக்கு ஒரு புதிய துவக்கத்தை தருவார். Have you forgotten God and went back from God? നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ മറന്നവരായി ദൈവത്തെ വിട്ട് പിന്മാറിപ്പോയ അനുഭവത്തിലാണോ? தேவனை மறந்து நீங்கள் பின்மாறி இருக்கிற அனுபவத்திலே காணப்படுகிறீர்களா? Come back to God. ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നാട്ടെ. தேவனண்டைக்கு திரும்ப வாருங்கள். You make new decisions. നിങ്ങളൊരു പുതിയ തീരുമാനം എടുത്താട്ടെ. புதிய தீர்மானத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Then God shall say, from this day I will bless you. അപ്പോൾ ദൈവം ഇപ്രകാരം അരുളി ചെയ്യും, ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാം. இன்று முதல் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அப்பொழுது கர்த்தர் சொல்லுவார். Oh, he shall finish the good work he has started in our lives. അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിച്ചതായ സൽപ്രവൃത്തിയെ അവൻ പൂർത്തിയാക്കും. அவர் நம்மிலே ஆரம்பித்த நற்கிரியை அவர் முடிவடைய செய்வார். No matter how problems are in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നാലും
இருந்தாலும் பிரச்சனமில்ல. நம் ஜீவியத்திலே பிரச்சனைகள் எதுவாய் இருந்தாலும் பரவாயில்லை. Various hindrances may be before us. നമ്മുടെ മുൻപായിട്ട് പല വിധത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടാലും, நமக்கு முன்னதாக பலவிதமான தடைகள் காணப்படக்கூடும். Adverse situations may be before us. നമ്മുടെ മുൻപായിട്ട് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണപ്പെട്ടേക്കാം. எதிரான சூழ்நிலைகள் நம் ஜீவியத்திலே காணப்படக்கூடும். Stronger enemies may be working against us. നമുക്ക് എതിരായിട്ട് ശക്തന്മാരായ ശത്രുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. பலவான்களாகிய சத்துருக்கள் நமக்கு எதிராக போராடக்கூடும். Oh, but God is saying, എങ്കിലുമോ ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നത്, ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், oh, trust in me. എന്നിൽ ആശ്രയിപ്പീൻ. என்னிலே நம்பிக்கை வையுங்கள். I am the last. ഞാൻ അന്ത്യനുമാണ്. நானே பிந்தினவராயிருக்கிறேன். I am a good finisher. ഞാൻ നന്നായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. நன்றாக முடிவடைய செய்கிறவர் நானே. Oh, trusting in that God, if you go forward, ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പോയാൽ அந்த தேவனிலே சார்ந்து கொண்டு நாம் முன்னேறி செல்வோம் என்றால் the Red Sea will part. ആ ചെങ്കടൽ വിഭാഗിക്കപ്പെടും. சிவந்த சமுத்திரம் இரண்டாக பிரியும். Oh, in that wilderness you will have all the things for your sustenance. ആ മരുഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ അതിജീവനത്തിനുള്ള സകലതും നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. அந்த வனாந்தரத்திலே உங்களை ஆதரிக்க உங்களை பராமரிக்க தேவையான யாவையும் நீங்கள் அங்கே The பெற்றுக்கொள்வீர்கள். wall of Jericho will fall down. ആ എരിഹോ മതിൽ കോട്ട നിങ്ങളുടെ മുൻപായി താഴെ വീഴും. எரிகோவின் மதில் உடைந்து போகும். Oh, the flow of river Jordan will stop. ആ യോർദാൻ നദിയുടെ ഒഴുക്ക് നിന്നു പോകും. யோர்தான் நதியினுடைய பாய்தோடி வருகிற தண்ணீர் நிலைத்து You நிற்கும். will be able to press forward. നിങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് തന്നെ പോകുവാൻ സാധിക്കും. நீங்கள் முன்னேறி செல்வீர்கள். Oh, let us surrender our lives. നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. நம் ஜீவியத்தை ஒப்புக்கொடுப்போமாக. Let us believe that God who is the first and the last. ദൈവം ആദ്യനും അന്ത്യനും എന്ന് നാം വിശ്വസിക്കാം. முந்தினரும் பிந்தினரும் ஆகிய தேவனிலே நாம் விசுவாசிப்போமாக. And he shall take us till the end. അപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ അന്ത്യത്തോളം വഴി നടത്തും. அப்பொழுது அவர் நம்மை முற்றும் முடிய வழி நடத்துவார். He shall help us to be caught up in his coming. അവന്റെ വരവെങ്കിൽ നാം എടുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. அவருடைய வருகையிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படி அவர் நமக்கு உதவி செய்வார். Oh, let us all commit our lives unto God. ദൈവത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. நம் ஜீவியத்தை கர்த்தருடைய கரங்களிலே நாம் அர்ப்பணிப்போமாக. May the Lord bless us. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. கர்த்தர் நம்மை